So once again guys, no, ari kami sa Bangag King. So mga order diri guys ang mga ginakaon diri pwede ma-order sa Grab, pwede gid magkadto diri personal. Amo ni guys ang mga order no. Juice, then Java rice, chop suey, pork sisig. Kanami turn sa nila nga pagluto guys no. Okay. So para sa dugang information guys no. Ari ilang minubuko Bangag Kiing. So man dito Sunday 11 to 10 PM. Ang ilang pag-open guys no alas 11. Pagsulod namon diri alas 10 media. Pero nag-order na kami nga dan. Then gin-serve din man guys tama-tama alas 11. So bukas ni sila sa alas 10 sa gabi guys no. Ari ilang mga menu guys so na pwede nyo pagpilian no? So mayroon sila mga burgers, okay, na okay kanami sa mga burgers nila, budget burger series ariman guys no, ariman ilang budget burger series kag hari pagit rice meal nila no. Sharing foods kanami gid sang ila mga luto guys kag ini tanan guys na pwede ma-order kag i-deliver sang Grab, okay, or makita man ini sa Grab nila no ang ila application. So ari pa guys no ang snacks nila sang Bangag Kiing food menu yun sa ila price. Okay. So damo pagpilian guys beverages nila. Yan. So muni nag-order man kami sang cucumber lemonade. Amo ni guys cucumber lemonade. Kanami sang ila pagtimpla. So let us see other things no. So mayroon man sila coffee guys no. Ayun, damo man sila klase nga coffee para ila presyo guys. Pagdre barkada bundle meal yan. Wow, pang barkada gid ni. So ni tanan guys pwede ma-order, pwede ma-pa-deliver sa inyo through Grab. Okay? Nan family di bundle meat no, family pang pamilya man. Wow, kanami. Sang ila mga luto diri hay. Sa itsura pa lang daw busog ka na guys. Family fiesta. Wow, may crispy pata, lumpia Shanghai, kansisisig, chop suey, one platter rice, ayun. Nari man extra no? Para sa mga extra nga other food nga ginapangita niyo. So muna guys, diri lamang sa Bangag Kiing. Salamat.